Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. Aujourd'hui, je vous présente une recette de mhencha à la viande hachée et légumes. C'est une pâte filou farcie et roulée en forme d'escargot. C'est un plat complet que l'on accompagne d'une salade pour un repas équilibré. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في القناه ديالي لي ديليس دو بوشخا. اليوم غادي نقترح عليكم حنشات مالحين بالكفته وبالخضر اللي درتها بلا بات فيلو، يعني كيجيو فهما معمرين وكيجيو في شكل حلزون. طبق اللي هو يعني متكامل، يمكن نرافقوه بواحد السلطه. ما تنساوش تشاركوا هاد الوصفه هذه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec tous vos proches et vos amis bien sûr. J'espère que ça va vous plaire. Donc avant de commencer, donc là j'ai 2 poivrons que je vais badigeonner avec de l'huile et je vais les mettre au four. Vous pouvez les faire frire aussi. يعني قبل ما نبدا الوصفه ديالي فانا عندي 2 فلفلات اللي غادي نشدهم وندهنهم بالزيت ونديرهم في الفران. يمكن لكم تقليوهم. فوالا donc là je vais les mettre au four. دابا نديرهم في الفران يتشووا. Donc pour commencer, donc j'ai haché un petit oignon vraiment très fin, comme vous voyez. Donc là, je vais le faire revenir un petit peu avant de mettre la viande, avec un peu de sel et un peu d'huile. يعني قبل ما نبدا الوصفه ديالي فانا قطعت البصله ديالي قطعتها يعني رقيقه بزاف، وغادي نشحرها مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. Donc là, j'ai mis l'oignon sur le feu. Donc avant, donc j'ai fait le poivron, il a grillé, donc je l'ai nettoyé, je l'ai coupé en petits morceaux comme vous voyez. دابا درت هذا البصله ديالي تشحر، يعني من قبل شديت سميتو هذه الفلفله ونقيتها وقطعتها بحال هكايا طريفات. Donc après, donc j'ai râpé aussi une petite courgette, comme vous voyez, j'ai râpé un peu gros, pas très fin. Et là j'ai 300 g de viande hachée. يعني شديت واحد القرعه صغيره اللي كما كتشوفوا حكيتها بحال هكايا غليظه، وعندي 300 غرام ديال الكفته اللي غادي نديرها هي الاولى. جوست غير طيح ليا البصله وغادي نبدا نشحر فيها مع التوابل. Donc là quand vous avez vu la viande avec les courgettes, je fais dès que les oignons ils vont mijoter un petit peu, donc je vais les rajouter avec les épis de la viande avec la courgette. Donc là mes oignons ils ont bien mijoté. البصله ديالي هي تشحرات كما كتشوفوا. Je vais rajouter la viande hachée avec la courgette râpée. غادي نضيف ليها داك الكفته مع القرعه اللي هي محكوكه. Donc voilà, je mets tout. Après je vais rajouter le poivron que j'ai grillé dans le four. من بعد غادي نضيف هذاك الفلفله اللي طيبتها في الفران. Donc voilà, je mélange, نخلطها كما كتشوفوا. Après donc je vais rajouter l'huile d'olive car je l'ai pas mis avant, donc je vais le mettre tout de suite. غادي نضيف زيت الزيتون لاني ما درتهاش من قبل. Donc l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe، مقدار 3 حتى 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. Là je vais rajouter les épices, une demi-cuillère à café de curcuma، معلقه صغيره ديال الكركم، une demi-cuillère à café gingembre، نصف ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، une demi-cuillère à café poivre، نصف معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود ولا البزار، le sel selon votre goût، يعني الملحه على حسب الذوق ديالكم، une cuillère à café paprika، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، ما تكونش عامره بزاف غير شويه. et là je vais bien mélanger. ودابا غادي نخلطها مزيان، نورك على ديك الكفته باش تحليه كلها. donc vous bien écraser la viande hachée. Là je rajoute de l'ail en poudre un petit peu, une demi-cuillère à café، شويه ديال الثوم المجفف نصف معلقه صغيره، une demi-cuillère à café de coriandre en poudre، يعني نصف معلقه صغيره ديال القزبر اللي هو يابس. et là je vais bien mijoter jusqu'à ce que ça cuit, il y a plus de jus. ودابا غادي نديرها طيب يعني ونخليها تشحر لي حتى ما يبقاش فيها نهائيا هذاك المرق، خصها تنشف نهائيا من داك المرق.
يعني نبداو نحركوها كما كتشوفوا حتى طيب لينا ونوركو على ديك الكفته. faut bien écraser la viande hachée. Voilà, la faire revenir jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Donc voilà ma farce. Donc, vous voyez, elle a bien cuit. Donc là, je vais rajouter la vermicelle. Et après, je la laisse refroidir. Je rajoute après un petit peu de fromage. Après qu'elle soit refroidie, bien sûr. Avant de les façonner, je vais rajouter du fromage. كما كتشوفوا فهي الحشوه ديالها هي طابت، هي شربت، هي مابقاش فيها كاع الماء نهائيا. غادي نزيد فيها ديك الشعريه ديك الساعات نخليها تبرد، وعاد ديك الساعات نزيد ليها الفرماج قبل ما ندير الحنشات ديالي. Donc ma vermicelle elle est presque cuite. Donc là je vais mettre un petit cube comme ça, comme vous avez vu, de vermicelle chinoise dans l'eau bouillante. Je vais laisser 2-3 minutes. Après je vais l'égoutter et le couper en ciseaux. Après je le mélange à la farce. يعني فخديت هاد المكعب هذا ولا مربع ولا شنو هذا ديال الشعريه اللي درتو في الماء طايب غليان، نخليه جوج حتى 3 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نصفيه ونقطعوه ونزيدو على الحشوه ديالي. Ma farce elle a bien donc elle est cuite. Donc j'ai pris la vermicelle que j'ai égouttée dans un chinois et j'ai coupé avec un ciseau, et je vais bien la mélanger pour qu'elle prenne le goût des épices. الحشوه ديالي يعني طابت، وجدت داك الشعريه اللي صفيتها وقطعتها بالمقص، وغادي نشحرها مع الخضره والكفته باش تاخذ ليا يعني تنسم ليا بدوك التوابل. Et là donc je vais la laisser refroidir bien comme il faut et la mettre dans un chinois. Je vais la remettre dans un chinois pour qu'il n'y ait plus de jus ni de sauce ni rien du tout, parce que sinon la pâte phyllo elle va se déchirer. Et après je vais rajouter, dès qu'elle est froide, je vais rajouter l'équivalent de 50 g de fromage râpé. Et après je vais façonner mes محنشات. يعني غادي الحشوه ديالي غنخليها تبرد ليا مزيان، وغادي نديرها فواحد الصفايه لان خصها ما يبقاش فيها نهائيا يعني كاع لا صوص ولا الزيت ولا اي حاجه، خصها تسقطر مزيان. ومن بعد غادي نزيد ليها واحد 20 غرام ديال واحد 50 غرام ديال الفرماج اللي هو محكوك، وعاد ديك الساعات نبدا نصاوب البسطيلات ديالنا. يعني الحشوه خاصها تكون بارده، ضروري خاصها تكون بارده ومقطره. Donc c'est plus important que la farce elle soit froide et puis bien égouttée pour que la pâte ne se déchire pas. Donc là je prends 2 feuilles de la pâte phyllo. ناخذ 2 ورقات ديال la pâte phyllo والورقه الاخرى نغطيها مزيان في واحد البلاطو. Donc je prends 2 feuilles de pâte phyllo et le reste je le couvre bien avec un torchon propre. Je prends les 2 feuilles de briques, je vais les badigeonner avec de l'huile, ندهنهم مزيان بالزيت. Je vais essayer celle du milieu aussi, les في الوسط باش تلصق ليا pour qu'elle colle un peu, donc pas beaucoup, juste pour qu'elle colle, qu'elle ne bouge plus. يعني غير باش تلصق ليا باش ما تبقاش تتحرك. Voilà. Faire très attention car elle se déchire facilement. Et là je vais faire un petit peu de farce. Il ne faut pas faire beaucoup de farce pour qu'elle ne se déchire pas. يعني نديرو غير شويه ديال الحشوه باش ما يعني باش ما تشركش لينا الورقه. Voilà. Donc là je tourne نلوي يدي بحال هكا. Je badigeonne avec de l'huile, ندهنها بالزيت. Vous pouvez la faire avec la feuille de brique bien sûr. يمكن لكم ديروها بالورقه ديال البسطيله. Et ça change يعني. Voilà. Et là je vais faire ma محنشه. ودابا ندير المحنشات ديالي نلويهم بهذه الطريقه هذه comme vous voyez. On peut, moi je vais mettre dans un moule silicone. Vous pouvez très bien la faire dans avec un peu de farine ici
et puis la coller. Mais même la poser comme ça, c'est bon. Donc là, je la prends comme ça. Hop, et je vais la poser, je vous montre, dans le moule. Voilà. Donc là, avant de les mettre dans le four, je vais les badigeonner avec un œuf entier. J'ai allumé le four. Ça va cuire, je vais les mettre à 180 degrés, chaleur tournante. Ça peut prendre entre 20 et 25 minutes. Il faut juste que ça soit doré. Ça dépend, il faut surveiller jusqu'à ce que ça soit doré. دابا غادي ندهنهم بالبيض كما كتشوفوا ونديرهم في الفران اللي هو شعلته وغادي نديرهم على 180 درجه الحراره المروحه يعني غير يتحمروا لنا يقدروا ياخذوا لنا من 20 حتى 25 درجه. Celle-là elle est petite donc je vais la coller avec un peu de farine mélangée avec de l'eau يعني هذه صغيره غادي نلصقها بشويه ديال الفرينه مع الماء باش تلصق ليا et ونديرهم في الفران. Je vais les mettre au four. Donc voilà, mes mhenchates sont prêtes. Moi, ça m'a pris 25 minutes pour la cuisson. Donc la cuisson selon votre four, il faut juste que ça soit doré. J'en ai fait avec la quantité les ingrédients que j'ai préparés dans 4. Si vous voulez plus, vous rajoutez un petit peu d'ingrédients. Je les ai préparés avec la pâte filou. Vous pouvez très bien les faire avec la feuille de brique. C'est un plat équilibré, rapide, facile à faire pour une entrée, pour un buffet, pour ce que vous voulez accompagner d'une salade. N'hésitez pas de partager la vidéo avec tous vos proches. فالمحنشات ديالي هما يوجدوا ناخذوا لي 25 دقيقه في الفران باش تحمروا لي يعني الفران على حسب الفران ديالكم خصهم غير يتحمروا شي شويه. درت 4 ديال المحنشات يعني الا بغيتو كثر فتزيدوا شويه ديال المقادير باش يعطيوكم كثر. درتهم بلا بات فيلو يمكن لكم ديروهم بالورقه ديال البسطيله العاديه فهو طبق كامل يعني للغدا ولا للعشاء ولا نديروه في لونطري بحال هكا الا كانت عندنا شي عراضه يمكن لنا نديروه حتى في هذوك لي بوفي. نتمنى الوصفه تعجبكم ما تنساوش تشاركوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. À bientôt pour une nouvelle recette.